Ingon sila nga ayaw ko nagtawag best friend ng mga tao gani nga mo approach ra nimo kay naay kinahanglanon. Kay tunuod lang no. Lahi ra gyud ng amiga nimo ba nga kumpara sa imuhang amiga kaniya kay naa siya kinahanglanon nimo. Kana bang okay ka niya hilom ra. Dili ka mao gani nga mangumusta niya. Dili gani mangita nimo. Dili pud gani makahinumdom sa imuha. Pero kung naa gani kinahanglanon miingon day na nga, day, na ako'y pangutana. Day, basin pwede. Or, day, tabangi ko be. Sus, kalit man lagi ka makahinumdum. Wala ko mo ingon ninyo ha nga dili dapat ta motabang sa ato aga ni mga amiga. Of course, kaya man nato motabang ta. Ayaw po din taon tawag lang ninyo best friend kay kana baga ning naay connection ninyo kay mugawas ra kada may favor. Pero kay ang tinuod gani nga amiga, dili lang na mo approach nimo kung naay kinahanglan sa imo ha. Mangumusta po na siya. Bisan walay kinahanglan nun, baka na bang makahinumdum sa imo ha. Mo text nimo nga, oh, I just remembered you. I was thinking about you the other day, just wondering how you're doing. Kana bang ingon ana? Dili man ta nangita ganig daghang amiga kay bati ka na sobra kayo ka kadaghang amiga. Ganahan lang kita nga tawo nga tinuod nga naani mo ba nga matawag nimong tinuod nga amiga. Kanang dili ka na kahimuong best friend kay useful ka sa iyahang kinabuhi. Mas nindot gyud nga makakita kag ingunan na pero og naa gani ang pingi gyud na kay talagsara ka na maabot sa imong kinabuhi.